Sian HKBP Parulohan Resort Parulian Hupasahat Hami Matabe Parhorasan Dihamu amang doh tamu inang remaja nang naposebulung na adong di bagas tabe horas ma dihita saluhutna adorakso tajaha jala tabegi jamita minggu sadarion martangiang mahita dambe di debatana sumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amen. Amo amang do tamakay nang hahanggi na pinaribot turbok di mingguta sadarion 21 Oktober 2021 Minggu 22 dung Trinitatis Epistel sia dua raja-raja bintu sablalu ayat sada saha rodi ayat uan Evangelium surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom bintu sada ayat saplonom saha rodi ayat 10 hujahama dihita turpuk jamita turpuk Evangelium ima Rom bintu sada ayat saplonom saha rodi ayat 10 songonon ma didok disi denggama tapa ihut-ihut asa hujahaho kami ay dang nahu hailahon barita naulihi ay hagugoon ni debatadoi paluahon nasa na porsea halak Jahudi jumolo dungi doho do halak Junani ay dipapatar do disi hati goran ni debata nasian hapor seaon tu hapor seaon hobar tu natar surat hian namangulu do partigori hinor honni hapor seaonna topik di mingguta sadarion barita nauli na baruhon Injil yang membaharui awak kadonga sahapor seaon di bagasan Yesus Kristus Ari sadarion 31 Oktober tahun 1517 topek ma 504 tahun nasalku sahalak biarawan namarkoar Martin Luther di Pitu di gereja di Wittenberg kota Namekmet namasuk tu wilayah Jerman di bagasan hapor seaonna tu debata doho di bagasan habaradionna ditempelhon ibana ma 55 dalil na marisihon kritik ni ibana tu otoritas gereja Katolik perlu botota di tahun 1510 saat tahun 1517 Johann Tetzel ima sahalak biarawan Dominikan jala ibana komisaris kepausan urusan indulgensi disuruh gereja Katolik do ibana Katolik Roma do ibana tu Jerman laho papubuhon dana laho merenovasi Basilika Santo Petrus di Roma teologi Roma Katolik paheba-hebahon moloholan haporseaon manang iman do dak sukupi mabahen sasahalak malua sian waso ni dosa ikon mar pangulau do hapor siauni ima marhite-hite na mangalehon subangan tu gereja pangalahoma na dikritik ni si Martin Luther di bahen ibana masurat tu uskup mulia di Mainz na Margoar Albrecht diprotes ibana ma penjualan indulgensi manang surat penghapusan dosa. Peristiwa ini dicatat di bagasan sejarah sebagai awal mula gerakan reformasi di daratan Eropa dohot tu sadok pertibion yang melahirkan Protestanisme. Tarigot tu haluauni tatanda manuaeng imatul sola na berjulu sola gracia keselamatan karena anugerah si lehon-lehon di debatadu haluau sola fide keselamatan karena iman haporseaon na baluahon
dohot sola scriptura, keselamatan karena Injil, alani berita nauli. Amo kadonga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus meragam donataboto berita nauli. Berita nauli do diakan atoras moloro buah-buah ni yanakonna naing di wisuda. Berita nauli do nang di natoras moloro berita ni buluna manang berita ni parmaenna na madok naung dengan pamatangna tardumubi molo naung liling di paima-ima haroroni poso-poso manang danak di tonga-tonga ni keluarga molo masuk karejo manang diterima gabi PNS. Berita nauli do di sasahalak parladang molo hasil ni gotilonna dengan melipar ruah suang sude halu jaonna dohot akka biaya na pinakena na salilingon dohot akka berita nauli na asing. Berita nauli na nilok ni Apostol Paulus di Rom bidusada ayat 10 saharo di 10 ima berita nauli na mangalehon di jolma haluau sia dosa dohot hamatian. Berita nauli na paibaruhon Injil yang membaharui ima Yesus Kristus naung rotu pertibion sinuruni amanah ibana do hata ni debata naung gabe daging ninna si Yohanes bidusada ayat sada dohot ayat sapropati dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debata do hatai jala debata do hatai gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hitaon jala hidahami mahasangaponna ima hasangapon ni anak sasada nasian amai gok asini roha dohot hasit tongan. Hamu kadonga sa porsiaon di bagasan Yesus Kristus di bagasan turku jamita sadarion Rom bidusada ayat 10 doho 17 adong manang piga sipar pusor-pusoron di rohatta taringot tu berita nauli na paibaruhon Injil yang membaharui parjolo hagogoon ni debatado berita nauli paduahon nasa na porsea. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya. Didok Apostol Paulus do diturpuhon dan huhailahon berita nauli. Dia mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil. Porsea do apostoli ia berita nauli ima haguguun ni debata namarhuaso paduahon akana porsea. Halak Yahudi suak songoninang halak Junani. Namar lapatan ia haduaoni tu sude bangsodo ima akka na porsea di Yesus Kristus dakola tu sada kelompok tertentu berita nauli. Sudedo jolma merdosa diadupan ni debata Yahudi manang naso Yahudi perdosa do tuk suadonggo nanggo sada kelompok manang sasahalak penalias ya dosa jalat wakka perdosa do ubahen na disuruh debata anakna nasasadai Yesus Kristus paduahon sian uhum ala dosa ima hamatean paduahon akka na porsea di ibana. Markus 2 ayat 10 madoh alai ubegei Yesus ninna mamadok na sida apala narikot diakka na hisar paddaw ni diakka na hacitan do dang naro ahu maju partigor akka pardosa do. Hamu mau do tamu kainang taha porsiai jala tapeok ma ia berita nauli ima hagugun ni debatana paduahon kita sian gonggoman ni dosa dohot hamatian berita nauli mangalehon diakka na porsea
jalana mangula hossa di panggulmiton ningoluna lasni roha doho dame nama noktong alani unang tahailahun barita nauli sabalikna tahajong jokom mabarita nauli diganu partikian ditikki naune nang nasoune di tonga-tonga di keluarga, di tonga-tonga ni akka ulaota, doh di tonga-tonga ni masyarakat di dia kita tinggal. Mangulu mahita berpadana doh berita nauli, una kita kompromi di akka dosa namasa di nahumalia kita namaralo tu berita nauli. 2 Timotius 4 ayat 2 jamitahon hatai hajong joko ni digalup tiki naune nang nasoune pisang paingot apoi marhite hite nasa labas ni roha dohot pamudayo paduahon hatigoran ni debatado berita nauli Injil adalah kebenaran Allah. Patardo hatigoran ni debata di berita nauli ima Yesus Kristus. Hatigoran ni debata patardo inang dihita akan porsia di berita nauli ima Yesus Kristus sendiri. Hatigoran ni debata mutlak doi jala sikop situ tu songon natar surat di Romsada ayat 17 ai di papatar do di si hatigoran ni debata nasian haporseaun tu haporseaun akkana martua mahita amang do tamu kainang ima akkana majakon jalana porsea di berita nauli kita adalah orang-orang yang paling beruntung ai di haholongi debata hita marhite hite na marsuru anak na tu pertibion ima Yesus Kristus na mangusehon tu hita mamasu-masu tu hita haluaon hatigoran lasni roha dohot dame nama nokton hatigoran ni debata na mutlak jalan nasikop situtudui nasopola beta baatu si manang aha jalatuk subui do sudatan ni manang ise manang kuaso dia pe hati goran ni debata Rom walu ayat tolu saha tolu lopat ise mangaluhon akana pinili ni debata ay debatado nama mitori ise namadabuhum hamagoan nung ngamate Kristus Jesusi lobi tahe naumulak mangundo disiamun ni debatado ibana mangodihon hita Yesus madok ibana do dalan hadwau ibana do dalan tu hati koran ibana do dalan hasik tongan dan adong dalan na asing soholan ibana jala di parade ibana gabe dalan tu amai ima tuakka na porsea di ibana Yohanes 10 ayat 6 gabe di Yesus matu ibana au do dadani dohot hasitongan dohot hanguluan dangadong nasahat tu amai iya so marhite siana awak kadonga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus na patuluhon haporsiaot tado na panguluhon kita orang benar akan hidup oleh iman dihata di debata di Romsada ayat 17 madok hobar tunatar surat yan na mangulu do partigor hinorhon ni haporsiaonna dipaingot turpuhod do kita natoktong do kita marporang baradupun akka pangujunan narotu haporsiaota tarlumubi ma di partikian waingon ia akka pangujunan ima akka pangujunan siap menjerat jala maneret kita tungulu naso kinalomohon ni debata tarlumubi ma tuhalak nasai ragu-ragu taringot tu hati goran ni berita nauli di begido hata ni debata alai dang diulahon di dok Tuhan Yesus mai
di patudos may tu halak si pajongjong jabu di tano so marujahan tu batu di todong batangaik mai jadi manigor marupak ma pola tung marokso Lukas 6 ayat 40 sia halak na ragu-ragu taringot tu barita na uli do hati koran di debata murasi tutudo hamamang do tawakainang talu bahenon ni akka pangujunan na masa di tonga-tonga ni Portibion di partikianon torok donang halak Kristen na mengadopi akka hasusan alay dang merlojong ibana tuadopan di debata alay dipangasahod do dirina dipangasahod do guguna dipangasahod do pangurupion sian huaso ni Portibion par pesalmen madok di pesalmen sada ayat sadaa martua mahalak naso ulu mangihuto tahi ni akka parjahat jala di pesalmen sada ayat onom bedi do alai matua laholonong do anggodalan ni akka parjahat una kita marmeam-meam manang neang rohata taringot tu hapor syaota sahali porsea hita di Yesus Kristus toktong mata golom hapor syaota aha penamasa di nguluon iko songon Apostel Paulus mahita madok aidang uhailahon barita nauli ay hagugoon ni debatadui pagwahon nasa na porsea Rom sada ayat 10 hamuak kadonga sa porseaon di bagasan Yesus Kristus sadarion marningot dohita di reformasi na pinatupa ni Martin Luther 500 tahun nasal jala di minggu sadarion di paingot dohita asa mulak kita tu Bible back to Bible mulak tu barita nauli na paibaruhon Injil yang membaharui tangi mahita tu barita nauli na benar-benar paibaruhon parmonota dada berita nauli nahoran pageok si pareota berita Injil yang hanya bisa membuat kita terhibur dan tertawa HP dan marhuaso laho paibaruhon dirita nain mamar hite berita nauli na tabigi terus menerus continue di paibaru dirita asalam sarupa hita dohot Kristus Yesus Matius 5 ayat 40 ipe ikon sudenggaddo rohamuna songon amamuna di badua gijang na sudenggan rohai naing masongon si Hizkia hita songon natar surat di turpuk epistel minggu sadarion ima di 2 raja-raja sapulalu ayat sada saha rodi ayat 22 panadayonna di debata nagok asini roha diulahu si Hizkia do lomo ni roha ni debata di lohai ibana do hukut akka tabak jala dibulai akka gana-ganaan jala dipasikon akka sobaon asera jala dirosahi ulok tubaga na binahin ni si Musa na marlapatan di bayas ibana inganan peribadahan marhaposan tu Jehovah do si Hizkia say marsihoho do rohani si Hizkia tu Jehovah diradoti si Hizkia do tona ni Jehovah ala ni saluhut na niulahon ni si Hizkia ala ni pos ni rohana di debata Jehovah say didongani Jehovah do ibana manang tu dia pe ibana mangalaka say na menjadi do hawa kadongan saha porsiao naing ma hita menyadari rikot ni hata ni debata anang barita nauli nagabe ujahan ni ngolutta dos de par akka ulaota di tonga-tonga ni Portibion naing mahata ni debata
barita nauli gabe standar ni hapor siauta partodiota dohot pangalahota tod di parbadia ma na batauhon dohot na marbubuihon hita mangulahon saluhutna asa marhite-hite sude panggulmiton ni ngoluta marmulia goar ni Tuhan Yesus Kristus. Barita nauli na paibaruhon Injil yang membaharui. Amin. Marende mahita siya bukede 25 ayat 1 2 hatami ali Tuhaku. Hatami ale Tuhaku artana umargai sai paian di rohaku unak sohutiopi moloso besi tiopan hatana badiai ahana maha ojahan dihapor seaoni ale Jesus ay matahon say ramoti maawon asahot hapor seaon di bagasan rohako say paringgas marohaku manguloy di hatami asa mawas di podamu songon si Maria martang yang mahita ali Tuhan debata Jehovah manami napai baruhon diri nami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus ibana do barita nauli nang gabi daging na sinurum tutong atongan ni Portibio ali Tuhan debata Jehovah manami toktong mangulu namion marujahan tu barita nauli hape naula hami di sado panggulmiton ni ngulu nami dang adong namaralo tulong ni rohani debata diari sadarion dongani mahami pasu-pasu hamil Tuhan debata Jehovah toktong iring-iring kami akan na dibagasan parsaiton leho kamadun na dibagasan parukilon lehon penghiburan atau ngali Tuhan saat dihoma daging nang tordinami marite-hite Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amen rahmat doh mahita ditangiang alia manami na di banua ginjang saya pinarbadia magwar saya Roma harajaon saya sauk malomon di roham di banua tongau songon na di banua ginjang lehon matuhami sadarion hangulua siapare sesama dosa nami sama panesa nami di dosa ni dongan na berdosa Tuhan unak kami tugiho tu pangujunan palua mahami sian pangago hai ho dona puna harajao dohot hagogo rodi hasangapo saleleng di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata ma bogina tuho jala asima rohana bidaho didopakon Tuhan debata ma bogina tuho jala dipasaurhon madamina tutodim amin amin Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing taatlah akan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, memakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan yang terutama jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.